Bismi Lahi Rahmani Rahimu. Ashahadu Allah ilaha illa Allah wa ashahadu anna Muhammada Rasulu Lahi. Ndemeye n'umutima wanje yuko atayindi mana ikwiye gusengwa vy'ukuri kiretse Imana imwe rudende. Kandi ndemeye yuko Muhammadi ni intumwa y'Imana na Yesu umwana wa Maria si Imana cyangwa se umwana w'Imana, ni intumwa y'Imana. Takbir. Igisiga rero nakazina sawa. Mazina ariyo Amina, Ashura, Adija, turarimo murayo Aisha. Takbir. Al-Huda, mwongozo wa jamii.